Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ini. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Arish TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran semualah, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu, let's go. Come on, yo. InsyaAllah. Yeah. Untuk hari ni, aku akan buat video reaction kepada satu video ni yang telah di request oleh subscriber kita melalui aku punya IG. So dia dah DM aku punya IG, satu video daripada Facebook pada tahun 2019, lama juga, daripada The Straits Times. Okey, tajuk video dia adalah Becoming a Singapore Armed Forces Commando. Okey, dekat description dia tulis, find out what it takes to be a Singapore Armed Forces elite soldier as a group of commando trainees take on their last exercise, 72-kilometer march with combat-oriented tasks in between before getting their red berry. Red berry. Kalau komando kita green berry. Kalau komando dekat Singapore red berry. Red Okay. So basically apa yang aku akan tengok ni adalah latihan terakhir lah sebelum peserta-peserta untuk kursus asas komando untuk tentera Singapura ni dia commission dan dia layak memakai beret merah lah. Kira dah jadi komando lah tu. So sebelum aku teruskan dengan aku punya video reaction ni, bolehlah korang untuk tekan butang subscribe. Sila-sila tekan butang subscribe, itu free je. Okey, insya-Allah. Sekiranya korang ada sebarang cadangan ataupun korang terus menyokong aku, insya-Allah aku akan terus memberikan konten-konten yang menarik, yang terbaik, dan insya-Allah memberikan manfaat dan menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Okey, insya-Allah sila tekan butang subscribe. Yeah. FSMO babe. The next 72 hours will push dia. Alamak, cepatnya. Okay, kita rewind sikit. Okay, the next 72 hours will push these soldiers to their limit. Okay. These commando trainees are about to take on X-72, the last exercise they need to complete before they earn the right to wear the red beret. Okay. The trainees will have to march 72 km in 72 hours while completing combat-oriented tasks in between. Maknanya dalam perjalanan jalan lasak ni lah, sejauh 72 km ni, sambil-sambil tu diorang adalah tas-tas, contohnya diberikan simulasi peperangan lah. Okay, lebih kurang sama yang komando kita lalu juga.
Inventor resilience is something that at first I thought I didn't have. Oh, diorang buat repelling The dulu. ability to go beyond my pain threshold and just push on. It's something which I didn't thought I was able to. Same goes dengan aku pun pernah merasa juga abseiling repelling. Masa aku first year cadet pun aku dah rasa dah. Okay, mantap. Assault mission. We feel that no matter what odds are stacked against us, together we can really overcome them and really rise above the occasion. The beret really symbolizes the idea of brotherhood and resilience. Okay, kalau korang tengok kan tempat-tempat yang diorang lalu masa jalan lasak 72 km ni sebab dia dalam Singapura kan. So Singapura kecil, macam tempat-tempat yang diorang lalu ni macam rumah orang dan sebagainya kan. Kalau macam kita Malaysia, itu yang kita kena bersyukur lah sebab Malaysia ni agak besar sikit daripada Singapura. Jadi bolehlah ambil route-route ataupun jalan-jalan yang macam dalam hutan, dekat kebun kelapa sawit, jalan-jalan tanah merah dan sebagainya lah. So aku tak tahu feeling dia macam mana, tapi sesuatu yang macam best lah. Mungkin civilian pun tengok kan, wih gempak gila kan, diorang tengah training kan. Okay. Best. And I'm very proud and honoured to be part of this family. Oh. Baru 50k. Ush, baru 50k babe. Oh, tapi kan feeling dia lah, okay, macam kita orang sendiri, tak silap aku lah, aku pernah juga buat aktiviti jalan lasak. Aku bukanlah komando, tapi pernah juga masa aku cadet tahun terakhir, kita orang ada buat jalan lasak juga sejauh berapa kilometer aku tak ingat, tapi dalam 40 lebih lah, 42 kilometer kot, sama dengan full marathon. Dia punya rasa dia tu dah lah tengah panas tau, siang tau, dia bukannya malam. Oh, memang nak rasa dia punya penat dia tu. Wish, gila babe. Dah lah lepas habis jalan lasak tu terus kena buat berempuh halangan pula tu. Memang gila lah. Okay. I'm feeling very driven to complete it, but when it first started, right, it wasn't a good start for me, honestly, because within the first 4 km, right, I already had blisters on my feet. we are just counting down the number of km we have left to march and the hours left. And activities also lined up so far left are not that many, so we are actually quite excited. I want to see me and my fellow brothers get a red beret tomorrow. This is the only motivating factor that I have right now. And the fact that standing in front of my family members with the red beret is something which I've been wanting to do since enlistment day. Oh, ui, macam-macam babe. Aku ingat kan setakat simulasi peperangan, contohnya dia bagi contoh tiba-tiba ada musuh nak serang apa kan, dia siap ada abseiling, repelling, lepas tu ada assault mission, lepas tu kena river crossing pula. Ui, macam-macam rupanya dalam 72 km ni. Okay. Something different lah, sebab aku pun macam aku cakap tadi lah, bukanlah aku masuk dalam training komando. Aku tak pernah masuk pun dalam training komando, tapi kira dia punya variasi of benda-benda yang dimasukkan dalam 72 km tu memang banyak benda lah. Okay. Being a commando is traditionally always associated with elements of fitness and combat fitness. But we look beyond more intangible factors. The ability to learn. Learning is our operational capability. The last one is a sense of purpose in every individual. Because if commandos do not have a sense of purpose, then it becomes very difficult to motivate them in tough times. Angkat boot pula. Oh. Today is yet another important milestone in your NS journey. While you are feeling a sense of euphoria from this completion of your X-72, it is definitely not the end of
Oh, cerita dia lepas habis je 72 km tu terus passing out parade. Kalau tak silap aku mungkin geng-geng Singapore boleh betulkan. So yang aku tengok dekat sini lah, seperti yang ditunjukkan dalam video ni, habis je X72 tu terus dikira as passing out parade depan mak bapak, terus commission dapat red beret. Bangga gila weh. Ui. Okay. The challenges that you face. On the contrary, it's only the beginning of the tour of duties at Commanders. Red beret is not simply a headdress, it is more than that. The red beret symbolizes our formation and it captures the essence of duty, honor, bravery, sacrifice, For honor and glory. We need to earn the right to wear dapat the red Bennett. beret Dapat every ni, single Bennett. day. Hold yourself to these higher standards. The support of family and loved ones is important. Soldiers before us are the defenders of this country. They have trained hard with discipline. We can count on them, the best Singaporean son, to stand and put their safety and freedom of others above their own. After all, you are the reason they serve. Oh, diorang punya beret macam tu Kalau kita punya komando, tak kisahlah Paskal ke, JJK ke, dia punya identiti dia ialah dia punya cap badge tu, yang lambang yang korang tengok tu, dia kena berada dekat tepi. Dia bukan lagi di bawah mata. Kalau askar-askar yang bukan komando trade, dekat atas kening lah. Tapi kalau komando, dia dekat tepi. Itu identiti dia. They know who are they fighting for, and that makes their hard training and sacrifice worthwhile. Continue to fly our commando flag high both inside and outside of camp. And I look forward to walk this journey together. For honor and glory. Sesuatu yang berbeza daripada apa yang pernah diceritakan oleh kawan-kawan aku, junior aku, senior aku yang pernah melalui kursus asas komando dekat Malaysia ni untuk ATM. Tak kisahlah sama ada darat ke, laut ke ataupun udara. Okey, so agak berbeza sikit lah. Aku tak tahulah sama ke tak sama ke, tapi nampak macam lain sikit lah. Dan juga kalau tengok dekat dia punya POP tu, dia punya sesi nak mengisytiharkan kau sebagai komando, macam dia tadi, dia punya simbolik dia adalah kau punya CO komando tu, dia akan pegang beret tu kuat-kuat dan kau kena tarik. Macam tu lah. Kalau aku salah beritahu lah. Kalau Malaysia, dia punya simbolik dia, upacara dia adalah kau punya beret yang normal tu, beret hitam ke apa benda, akan dibaling oleh kau punya CO. Lepas tu dia akan pakaikan kau beret komando, lepas tu dia akan pakaikan ni lah, bayonet lah. Itu untuk Malaysia punya tradisi lah. Korang pun selalu tengok kan dekat YouTube kan. Tapi itulah, nampak macam senang kan. Komando senang gila. Dan sebelum korang buat kesimpulan apa-apa, ini ulasan aku. Aku percaya ini adalah for the sake of untuk tontonan awam, untuk media sahaja. Sebenarnya kalau korang tengok benda-benda, kalau dalam macam askar lah, tak kisahlah daripada negara mana pun, kalau korang tengok macam senangnya kan, itu sebenarnya banyak benda lagi yang diorang sorok yang tidak sesuai untuk tontonan umum. Aku percaya apa yang korang tengok, apa yang aku tengok tadi tu bukanlah 100% benda yang sebenarnya berlaku. Mungkin yang ni ditunjuk ni maybe dalam 20%, 30% je. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang di sebaliknya yang memang sangat gila. Komando kot, komando training guys. Tak kisahlah negara mana pun, semua memang macam haram jadah punya, gila punya seksa lah. Itu biasalah, dekat TV tunjuk memang semua yang senang-senang. Takkan dia nak tunjuk yang gila-gila, yang macam neraka punya seksa tu kan. Nanti kan ada pula netizen komen, "Wih, ni kejamnya, tak sepatutnya askar diseksa sebegini rupa kan." Tapi that is our life lah kan. Tapi itulah, for the sake of tontonan umum, dia akan tunjuk benda-benda yang indah-indah, yang tak teruk sangat. Itu pun aku rasa mungkin korang dah anggap benda tu memang sangat teruk dah. Tapi sebenarnya ada benda yang lagi teruk lah yang tidak ditunjukkan. Aku percaya untuk Singapore punya komando pun sama juga. Yang aku ulas tadi yang nampak macam senang tu, itu yang dekat video lah. Tapi aku tahu banyak benda yang diorang tak tunjuk yang susah. Okay, so jangan korang spin aku punya kenyataan. Okay, nanti kan tiba-tiba berpegang pula netizen
Singapura dan Malaysia. Okay, so korang boleh share aku punya reaction ni. Mungkin kawan-kawan kita daripada Singapura nak tengok reaction pegawai tentera daripada Malaysia terhadap dorang punya latihan komando. Dan korang juga boleh komen. Sekiranya ada sebarang komen, silakan komen, bagi pendapat korang. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini insyaAllah kita improve diri kita, awalkan solat, hari-hari baca Quran, selalu berselawat, dan insyaAllah kita amar makruf, nahi mungkar. Kita pun dah dekat dengan kiamat. InsyaAllah semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Kita jumpa dalam next video guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Komando. Bye-bye.